What's up, Sneaker Street fam? So another Friday, another Sneaker Street papawis na naman. So tara, tingnan natin ulit yung mga magagandang sapatos ng mga bossing natin dito. So ayun, tara, hanapin natin yung mga sapatos ng bossing natin dito. Boss, anong name natin ngayon? Oliver Mangadan. Ayun, so anong sapatos gamit natin ngayon Sneaker Street papawis? GT Cat Academy lang. GT Cat. Ayun. Pang papawis. Thank you boss, thank you. Brent Tamalon po. Ayun, so anong sapatos gamit natin ngayon Sneaker Street papawis? Kyrie Shockwave ata ito eh. Ayun, so Anta. Kyrie Shockwave yan. Ayun, ito nga pala yung Kaiwan. Ayan, ribbon colorway. ayun, ganda boss. GT Cat 2 Christmas. Ayun, boss, ang ganda. Madumi. Siyempre yung bagong-bago. Bagong-bago Oh, yan. bagong-bago, classic yan. Converse All-Stars, Chuck Taylor. Yun, solid na solid. This time, ang suot ko is the Luka 2 Bright Mango. Bright Ayun. Mango colorway. Thank you, boss. Ganda, boss. Ayun, so boss, anong gamit nating sapatos sa Sneaker Street papawis? Tatum 1. Tunnel Walk. Ayun, thank you, boss. Thank you, solid. Idol! Anong sapatos gamit natin yung Sneaker Street papawis? Sabrina. Ayun, solid, dol. Thank you. Interview natin si, Big Boss. Uy! So, ayun, artista ata. Boss, anong sapatos gamit natin yung Sneaker Street papawis? Ano to, Booker T. Ay, joke lang. Book 1, Bukuan, anong colorway, boss? Forrest Gump. Ayun. Yan. Solid. Ayun, mga boss, may nakita tayo magandang sapatos dito. Isa sa mga mababait sa Edesha. Anong name natin, boss? Lucas, boss. Boss, anong sapatos gamit natin ngayon Sneaker Street papawis? Ano, boss? Dudut Jaworski version 1. Then, boss, GT Cat 3, Jewel Lloyd. Ayun, solid. Thank you, boss. Ganda. Ano, available sa Sneaker Street. Ayun. Available sa Sneaker Street.